Pagkaway klaro bas panahon karon, init uwan. Ubhon gyud ko ani ba? Para dili na madugay ang ubo. Moinom dayon kag Sulmiox Advanced Liquid. Dali mangod ko maayo diri. Basta mo tumal lang kog katulos o sa kaadlaw. Murag gilimpyuhan akong baga kay sulod sa tulong ngadto sa 5 kaadlaw lang. Gawas na dayon ang plema, mga virus o bakterya. O para sa may naay katul nga tutunlan diha, na kinikusgan nga menthol hagod. Mao nang wala na ilain pang pangitaon nga tambal kontra ubo, Sulmiox Advance na. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Ubong di mawala, naanay bakterya o virus. Sa baga, pag Sulmiox Advance, maayo mo limpyo og baga, mong paspas makapaayo og ubo. Sulmiox Advance in liquid na. Resolve copied phlegm in as fast as 3 to 5 days when taken 3 times a day. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Sulmiox Advance, magaling maglinis ng lungs, mabilis magpagaling ng ubo. This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. Naanay bagong energy! Ang kinabagohang best ever Enervon, Enervon C+. Naanay zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6 ug 12 ug vitamin E. Ang kinabagohang best ever Enervon, Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Aray! Manny Pacquiao ni. Sa kada adlaw nga away, bisan gamay nga aray, kung ibaliwala, bas hindi na ka makapadayon. Alaksan FR dayon. Diretso kung asa gikan ang sakit sa lawas. Sa gamay o dakong aray, Alaksan FR dayon. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pa mag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS! Kung adunay diarrhea, magkulo-kulo ug mosakit gyud ang tiyan. Take new Diatabs Advance, a first in the Philippines nga adunay bagsik nga kombinasyon sa loperamide para mahuman ang diarrhea ug simeticone para mawala ang sakit sa tiyan. In soft gel capsule, mao nang mas paspas kaysa loperamide lang. With 2 capsules after first loose stool. Unilab yan. Loperamide simeticone is the generic name of Diatabs Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kasama, sigurado makarelate kamo kaysa miaging sinulog, nagkandaiya ang kumbira. Sa kadaghan sa kaon, dili malikayan nga magkadayariya. Pero bisan na pagawas na nimo, doon na gyapon magpabilin nga sakit sa tiyan. Maayo na lang, dunay bagong Diatabs Advance. Ang una sa Pilipinas nga dunay loperamide plus simeticone combination nga naa sa soft gel capsule. Paspas ang epekto versus pure loperamide in soft gel format, dili lang sa diarrhea, lakip nas panakit sa tiyan nga kauban ini. New Diatabs Advance. Tapos ang diarrhea, tapos ang sakit sa tiyan with 2 capsules after first loose stool. Work in as fast as 1 hour. Loperamide plus simeticone is the generic name of Diatabs Advance. If symptoms persist, consult your doctor.